বৃহস্পতিবার সিমনা বিধানসভার ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানে পরিদর্শন করলেন রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্রসেন রেড্ডি নাল্লু। এদিন তিনি ব্রহ্মকুণ্ড টুরিস্ট গেস্ট হাউসে এসে গেস্ট হাউস পরিচালনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। পরে তিনি ব্রহ্মকুণ্ড শিববাড়ি সংলগ্ন চা বাগান শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগান ফ্যাক্টরিতে যেখানে চা উৎপাদন করা হয় সেই ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন তিনি। রাজ্যপাল বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ব্রহ্মকুণ্ড চা বাগানটি সরকার পরিচালিত একটি বাগান। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে চা বাগানগুলো শুধু চা পাতার জন্য ভূমিকা রাখে তেমনটাই নয়, কারণ ল্যান্ড বা ভূমিধসের রোধেও এই চা গাছগুলি বিশেষ ভূমিকা রাখে। ये स्टेट गवर्नमेंट रन करने का टी गार्डन है, बहुत अच्छा है। मॉडर्नाइजेशन इसमें चल रहा है और जो मानसून है, मानसून में मौसम में अभी वो प्लकिंग का भी देखा है, बहुत अच्छा है। वर्ल्ड वाइड अपना भारत देश का टी का डिमांड बहुत है। बहुत से जगह वर्कर्स कम होने से बहुत से जगह गार्डन उनको निकाल दे रहे हैं, मगर गार्डन्स खाली टी के लिए नहीं है। ये गार्डन्स हिल एरियाज़ में रहने से उसको एरोजन, लैंड एरोजन ये स्टॉप करता है। इसलिए टी गार्डन्स ये हिल एरियाज़ में उसको ज़रूरी रखने का बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये आगे लेके जाने के लिए पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट एरिया में, हिल एरिया में उसको